जय श्री राम दर्शक बंधु शनिवार दिन पड़ुअछि एकादशी तिथि। एई एकादशी परिका तिथि रे आपण मानक निमित्त एक बड़ सुवर्ण सुजोग आसुअछि। एही सुजोग को आपण माने आदौ भी हल्का रे नियंतु नहीं कि हाथ छड़ा मध्य करंतु नहीं। जो माने कि एही दिन ब्रह्म मुहूर्त रे उठी चारोटी कार्य को करि नियंती से दिन माता महालक्ष्मी अत्यंत सेमानंक उपरे प्रसन्न हुअन्ति तो हुअन्ति। विशेष करी आपण माने एही दिन आपणकर सही समस्त इच्छा गुडी को मध्य अवश्य पूर्ति करि पारंती। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आपण माने आपणक मन भितरे जे कौनसी वस्तु को नेकी आपण इच्छित रखिछंती, जे कौनसी भी जिनिस हेउना काहे कि जहा भी किछि आपण मनवांछा रखिथांती, आपणक मन भितरे आपण जे कौनसी वस्तु प्रति इच्छित अछंती से समस्त आज्ञा आपण माने एही एकादशी शनिवार परिका ब्रह्म मुहूर्तर सेही अभिजित मुहूर्त रे आपण एही चारोटी कार्य करिनेबा क्षणी आपणक से समस्त इच्छित वस्तु जहा कि आपणको एपर्यंत प्राप्ति होई नाही ताहा आपणको अवश्य प्राप्ति होई थाए। बस आपण खाली 11 तारिख शनिवार दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी एकादशी तिथि रे आपण ब्रह्म मुहूर्तरु उठी चारोटी कार्य करिनेबार केवल अछि। प्रिय बंधुगण, आपण माने जानिचंती एकादशी व्रत बाबदरे एही दिन विशेष रूप रे आज्ञा लक्ष्मी नारायण महाप्रभुंकर विशेष पूजा अर्चना चालुथिबो। पुणी ए चारोटी महाकार्य जाहाकु कि आपण करिनेबा क्षणी माता महालक्ष्मींकर अहेतुक कृपा आपणंकु तो प्राप्त होइथाय। तत्सहित स्वयं नारायण महाप्रभु मध्य आपणंक उपरे अत्यंत प्रसन्न होइथांती। आ जदि आपण माने एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी चारोटी कार्य को केवल करिनेउछंती तेबे निश्चिंतरु निश्चिंततर आपणंकर से समस्त इच्छा अभिलाषित वस्तु मध्य आपणंकु अवश्य प्राप्त होइथाय। विश्वास करंतु दर्शक बंधु, आपण माने जदि ब्रह्म मुहूर्तरु उठी एही चारोटी कार्य को करिनेउछंती आपणंकु आपणंकर सेही सफलता पाखकु पहुंचाइबाकु आपण मानंकु केही भी अटकाई परिबे नाही। काहे कि ना एही उपाय हेउची आपणंक निमित्त एक रामबाण सम उपाय। आपणंकर मेंटाली हेउ फिजिकली हेउ जे कौनसी प्रकारर निश्चिंत रूप रे एही उपाय आपणंकर समस्त क्षेत्र रे प्रभाव पकाई थाए। तो प्रिय दर्शक बंधु, मु आजिर एही वीडियो माध्यम रे आपणंकु जे चारोटी महागुप्त उपाय बताइबा पई जाउची, आपण जदि ब्रह्म मुहूर्त उठी एकादशी ब्रह्म मुहूर्त उठी आपण करि नेउछंती ना दर्शक बंधु, विश्वास करंतु कहिबाको पड़िबो नाही। यह सत प्रमाण सहित आपण पाइबे ही पाइबे। आउ 21 दिन भितरे आपणकर जदि सक्सेस आपणको न मिलिबो तेबे मते आपण कहिबे। प्रिय बंधुगण, मु जोर दे कि 21 दिन कथाटी काहे कहूची। एही 21 दिन रहस्यटी को आपण माने प्रथमतः बुझिबाकू पड़िबो। काहे कि ना आपण जेतबेले 21 दिन भितरे आपण उपायटी करूचंती, 21 दिन भितरे सफलता पाइबे, तेबे जाय कि आपण बुझी परिबे नाही मु गोटे कोडी वीडियो देखिथिली जद्वारा कि करिबा द्वारा मते सक्सेस प्राप्ति हेची। किंतु कर्म आपणंकु ही करिबाकू पड़िबो। आउ आपणंकर आध्यात्मिक किंबा भौतिक समस्त इच्छित वस्तु आपणंकु एही चारोटी महागुप्त उपाय करिनेबा क्षणी स्वतः 21 दिन भितरे आपणंकु प्राप्ति हेजियो। प्रिय बंधुगण, आपण माने कोठी ना कोठी आध्यात्मिक विषय रे जानिचंती, किंतु भौतिक कथा जो मु कहिली, भौतिक वस्तु कोन, भौतिक कथा को नहीं आपण टिके मन भितर चिंता करुथिबे जे काहे के भाई जनक कहले भौतिक कथा। सुनंतु, ए भौतिक इच्छित वस्तु गुडिक हेउची सेही वस्तु जेउ गुडिक कि आपण माने जदि गृह निर्माण कार्य हेउ किंबा धन आपणंकर पर्याप्त परिमाण रे आय करिबा हेउ, किछि जमी बाड़ी क्रय करिबा को नै हेउ किंबा आपण माने कोनोसी दूर स्थान को आपण जिबा भ्रमण पई जो जानती से ट्रैवलिंग पई आपण इच्छित रखचंदी से कार्य मध्ये हेइ नै से कार्य हेउ। जदि ऋण करज जदि आपण सेथिरे जदि समस्या रे बुडी करी अछंती, ऋण करज जनित समस्या दूरीकरण पई से कार्य मध्ये हेउ। जाबतीय भौतिक जगत रे जेउ सब वस्तु पाइबा पई इच्छा सेगुडी कहूची भौतिक वस्तु। आ आपणकर ए जाबतीय समस्या रु दूरीकरण करिवो आपणकर ए चारोटी महागुप्त उपाय। अपर पक्ष रे आध्यात्मिक इच्छित वस्तु माने आपणकर कोनोसी ना कोनोसी आपण प्रभुंकर निर्मल भक्ति को प्राप्त करिवार से इच्छा हेउ, एटा होची आध्यात्मिक किंबा आपणकर सेवा धर्म दान तप इत्यादि कार्य करिबा हेउ। ए सब होची आध्यात्मिक जगतर वस्तु जाहाकु कि आपण
ए वस्तु मध्य माने ए इच्छा मध्य आपण अवश्य प्राप्ति करिथांती जदि ब्रह्म मुहूर्त उठी ए चारोटी कार्य करूचंती एकादशी दिन आ ए चारोटी गुप्त उपाय करिनेबा क्षणी प्रिय बंधुगण आपणक गृह थिबा नकारात्मक शक्तिर ऊर्जा खंडन हेबा सहित आपणक गृह को एक सकारात्मक शक्तिर ऊर्जा प्रवेश करिथाय जद्वारा कि आपणकर जावतीय समस्या को एही उपाय दूरीकरण करिथाय। प्रिय बंधुगण भिडियोटी को आगो को नबा पूर्व आपण माननकु एतिक रिक्वेस्ट आपण माने भिडियोटी को प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु जदि आपण स्किप करी करी देखुचंती तेबे निश्चिंत रूप रे आपण माने से उपाय विषय रे अवगत हेबे नै आउ को मुहूर्त रे करिवे केमिति करिवे तार विधि गुडी को कोन ए समस्त विषय रे आपण किछि जानि परिबे नै जद्वारा कि आपण उपाय कर देबे आपण को सक्सेस पाई परिबे नै तापरे कमेंट बॉक्स रे लिखि भाई काहे कि हमकु सक्सेस प्राप्त हेला नै सेथि पई म आपनकु एतिकी रिक्वेस्ट करी कहूची आपण माने जदी आपनकर तमाम समस्या रु मुक्ति पाइबा पई इच्छुक तबे आपण माने ए भिडियोटी को देखिबा पई आसी जंती प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु आउ हां भाई भौणी माने आपण मानकु एतिक रिक्वेस्ट जदि आपण हम चैनल ले नुवा करी आसी जंती तेबे आपण माने हमर ए सत्य शांति मार्गदर्शन YouTube चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु जद्वारा कि हमर एमती शास्त्रक्त तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं माने शास्त्र अंतर्निहित समस्त विषय वस्तु आपणक पाखरे हाजिर हेबो जद्वारा कि आपण माने उपाय करिबा सहित आपण माननकु यार बेनिफिट मिली परिबो एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट बॉक्स रे ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः अवश्य लिखंतु। प्रिय बंधुगण श्री ब्रह्म मुहूर्तर समय जहा कि स्वतंत्र रूप रे शांत एवं कोलाहल विहीन मुहूर्तटी पुणी एदिन पड़ुअछि एकादशी तिथि जाकि जोगिनी एकादशी। प्रिय बंधुगण एही दिन जदि आपण एही उपायटी को करि नेउछंती तबे निश्चिंत रूप रे निश्चिंततर आपणकर जावतीय समस्या रु आपण छुटकारा पाई परिबे। प्रिय बंधुगण आपण माने कोन जानिचंती कि ए ब्रह्म मुहूर्त परीक्षा समय रे स्वयं लक्ष्मी नारायणक सहित 3300 कोटी देवादेवी आपणक गृह को प्रवेश करितांती पुणी एदिन हेउची एकादशी तिथि जाकि जोगिनी एकादशी माने जाको कहंती कि दीटा महा सुजोग आपणक निमित्त आसीछि जदि आपण ए दिनटी को हाथ छडा करि नेबे आपण सोइबे सेही बेड ऊपर तबे निश्चित रूप रे आपण जीवन तमाम एंति सोइथिबे आपण को सक्सेस आदौ भी प्राप्ति हेबो नै बस किछि पाइबार अछि तो किछि करिबा को पड़िबो खाली चारोटी गुप्त उपाय आदौ कठिन नुहे एहा अत्यंत सरल आपण चाहिले अवश्य करि परिबे। काहे के कथा कहूचे काहे आजि काली रो जो व्यक्ति विशेष माने अछंती से माने समय पूर्व उठु नांती माने जो ब्रह्म मुहूर्तर समय कहूची जहा कि होची 3:45 रु 4टार मुहूर्तर समय माने ए समय रे के उठी पारु नांती अति बेसी रे जदि 4टार न उठी पारुचंती 4:30 रु 5 भीतर उठंतु तेबे जाई कि आपणकर से उपाय कार्य करिवो किंतु आजि काली रो जो व्यक्ति विशेष माने अछंती युवपीढ़ी माने अछंती सेमानक कथा मु कहूची सेमाने कोन करूचंती शनिवार दिन होची एकादशी शुक्रवार दिन कोन करूचंती खाई पी की सोइबे केते बेले 12टा रात्रि सोइबे आ उठिबेनी 10टा बेले तो आ कोन उठिबे 5टा बेले की वो कहबा कथा आपण बुझंतु जदी सेही युवपीढ़ी व्यक्ति विशेष माने सूर्यास्त होई जिवो माने शुक्रवार कथा कहूची शुक्रवार दिन आपण कोन करिवे सूर्यास्त होई गला परे आपण खाद्य को ग्रहण करिवे नाही आपण ता पूर्वरु टिके हल्का खाद्य खाइतिबे रात्रि 1 ग्लास क्षीर आपण ग्रहण करिवे आपण सोई पड़िबे सोइबे केते बेले ना 8टा भीतर आपण सोई पड़िबे शुक्रवार दिन 8टा रे सोइले गोटे मनीष को 6 रु 7 घंटा माने पूरा स्ट्रिक्टली पूरा ताको निद दरकार तेबे जाय कि ता शरीर ठीक रहिबो तो आपण 6-7 घंटा आराम से मोबाइल रखी कि संपूर्ण सोंतु एवं कोनोसी प्रकार रो मोबाइल आपण चलांतु ही नाही ए समय रे बस आपण सोइले ठीक अलार्म दे देबे ठीक 4टा रे आपण उठंतु नले 4:30 5टा भीतर आपण उठी जानतु उठी साइला परे आपण आपणकर सेही चारोटी कार्य करंतु ए कार्य करिबा द्वारा ही आपणकु बेनिफिट मिल परिबो आपणकर जेजे बापांक समयर व्यक्ति विशेष माने एपरि करूथिले किंतु आजि कालिका जो पिला अछंती से माने कोन करूचंती देखुचंती मोबाइल देखि देखि गोटाए 2टा रात्रि सोउचंती उठिबे 10टा 9टा 10टा बेले दांत घसीबे से समय रे लोक माने ड्यूटी जिबा समय
ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଗିଡିକି ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏମାନେ ଗ୍ରସିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆପଣ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିବେ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିବା କଥାଟା ହଉଛି ଏଠି। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯୋଉ 4ଟି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ବତେଇବି ବିଧିବତ ଆଚରଣ ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ ନ ଆସିବ ତେବେ ମୋତେ ଆପଣ କହିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 4ଟି ଉପାୟ। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠିକ ଆପଣ 3:45 ରୁ 4:30 ଭିତରେ ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ସେଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିବେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ ଆପଣ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିବେ, ପଦ୍ମାସନରେ ପକେଇ ବସିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପଦ୍ମାସନ ବସିବେ ଆପଣ କରିବେ ତାକୁ କେମିତି? ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ହିଁ ବସିବେ, ମାନେ ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଥିବେ, ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ନାହିଁ। ସେଠି ବସିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡକୁ ମୋଡିକି ବାମ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବାମ ଗୋଡକୁ ମୋଡିକି ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୋଡ ଦୁଇଟିର ପାଦ ଆକାଶ ମୁହାଁ ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟାକବୋନ, ତାକୁ ଆପଣ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିକି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ବସି ସାରିଲା ପରେ ପଦ୍ମାସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହାତ ଦୁଇଟି ଥିବ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କରି ବସିଥିବେ, ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ପାପୁଲି ଦୁଇକୁ ଯୋଡିବେ। ଯୋଡି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖା କରନ୍ତୁ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ରେଖା ଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପୁଲିର ରେଖା ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ। କଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର? କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୋ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବୋଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଓಂ ଆଦିତ୍ୟାଦି ଘୃଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ନହେଲେ ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ କହୁଛନ୍ତି 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଆଦିତ୍ୟାଦି ଘୃଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତର ସେଇ ପାପୁଲିର ରେଖାକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା କଟାକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ବରଦ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ରହିବ। ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାନେ କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବଡ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଟିକେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶନ କରିବେ। ସ୍ପର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। କଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର? ଓಂ ସମୁଦ୍ର ବସନେ ଦେବୀ। ଆପଣ ଟିକେ ନୋଟରେ ଲେଖି ଦଉଥିବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଁ କରୁଛି। ଓಂ ସମୁଦ୍ର ବସନେ ଦେବୀ, ପର୍ବତ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ, ବିଷ୍ଣୁର ପତିର୍ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ, ପାଦ ସ୍ପର୍ଶଂ କ୍ଷମାସ୍ୱମେ। ଆପଣ ମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଓಂ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆପଣ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଟିକେ ରଜକୁ କଣିକାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ହାତରେ ଆଣିକି। ତାପରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଗଲା। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଜାଣିଲେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟରେ ଜାଣିଲେ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇସାରିଲେ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? କିଛି ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବେ। ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଥକେଇବେ। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିବେ, କପାଳ ଭାତି କରିବେ, ଭସ୍ତ୍ରିକା କରିବେ, ଉଦ୍ଗୀତ କରିବେ, ବାୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ଅନ୍ତ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ରେଚକ କରିବେ, ପୂରକ କରିବେ। ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହଉ ପଛକେ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ମାନେ ରେଗୁଲାରିଟିରେ ଆପଣ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଉପାୟ ସରିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଟି ହାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପଡିବ ଯେମିତି। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଉପାୟ ସରିଲା। ଆପଣ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରଣାମ। ଏଇ ଦିନ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅଛି। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର କୋପର ଭାଜନ ଆପଣ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ, ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ମୂଳରେ,
ଚଉରାମୂଳରେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଏ ଭୁଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘେରା ଲଗେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘେରା ଲଗେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ସେମିତିକା ଜାଗା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣ ସେଇଠି 7 ଥର ଏମିତି ବୁଲିଯିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲିବେ। ଆଉ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଓಂ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଓಂ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ତାଙ୍କ ନାମକୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅହେତୁକ କରୁଣା କୃପା କଟାକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କହିଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଚମକଦାର ହୋଇ ଉଠିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି 4ଟି ମହାଗୁପ୍ତ ଉପାୟକୁ ଏଇ ଦିନ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକେ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।